হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ যোৱাকালি হৈ যোৱা ছমাহিলী পৰীক্ষাৰ ধুবুৰী জিলাৰ এইখন প্ৰশ্নকাকত আৰু ইয়াত 45টা MCQ আছে। আজি মই এই 45টা MCQ আলোচনা কৰিম, তোমালোকে চাই ল'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল নাম্বাৰ অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ বিটুইন 1 and -1। দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ ডি, কাৰণ দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ মাজত অসংখ্য পৰিমেয় সংখ্যা থাকে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2, প্রত্যেকটা পরিমেয় সংখ্যা এটা কি হবো? বাস্তব সংখ্যা। ইয়ার কারেক্ট অপশন ইজ ডি। 3 কারেক্ট অপশন এ। 4 কারেক্ট অপশন ইজ ডি। 5 কারেক্ট অপশন বি। 6 কারেক্ট অপশন সি। নেক্সট কারেক্ট অপশন এ 8, 8 কারেক্ট অপশন বি, 9 correct option C, 10 correct option D, 11 correct option B, 12 correct option A, 13 correct option D, 14 correct option B, 15 correct option C, 16 correct option B, 17 correct option A, 18 correct option is C, 19 correct option is B, 20 correct option is A, and 21 correct option is B. Next 22 correct option is D. 23 correct option is C, that is wrong. 24 correct option is C. 25 correct option is D. 26 correct option is A, correct option is D. 27 correct option A. 28 correct option D. 29 correct option is A. 30 B. 31 B. 32 correct option is C. 33 correct option is C. 34 correct option is B. 35 correct option is B. 36 correct option is A. 37 correct option is B. 38 correct option is D. 39 correct option is D. 40 correct option is B. 41 correct option is A. 42 correct option is C. 43 the correct option is A, and 42 correct option is B, and 45 correct option is B.